السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وتكوف وخيري وإيماني نغمجوري ساميه utukufu wahanyu ngamjuri samihi haukari retare wandisa darasa ya ujana ya solution enamna ya udebarase ya la masahiri mriyalo nayo rekanga yo hozungoni rekanga yo mahalahule rekanga yo dahoni emrunguju ya debaraseje ya la yafanyilwaho makaburini emrunguju ya towaje mbahindo makaburini humruka tujua makaburinda yabi mtu atowajeje yala yafanyiwa hule mratu jua iho yaliyo emrunguju ya towaje bofundi na mruka nusha jua mahala yaliyo aizo yabonga mjuri samihi au kanari retare mbabi usiku leo zabarindi nira retare au kainu mada tres importa yari husu sonsi pia yaboika ubidi retare mbabi ili owanrupi undrihingwa oho malahoni au kama udu dimanshi maudu ngojondo kwa twende hazini ngabo jamba shanga bondo hazini kamjua ngabo hazini sha owenji kwa twende hazini owana kwa twende likoli yabotsi kusudi ni retare mbabi ili owanrupia waundrihengwa uhomalahoni hao au kale osamdinga wakufanya hazi ngabondu wenji wakufanya hazi leo samdi wenji wakufanya hazi na bonga mjua Ufaransa wenji uroha ho mpaka 18h 18h na 19h hata waroha 17h au 16h ho wasuloda honi ngoju kangeranga wakati mwinji haswando wajihundra wo pari ngoju mrungonza waswili la Courneuve wala ngonza waswili ani Corbeil wala ngonza waswili Sergi wala mrungonza waswili Argentini yani mrungonzo ya waswili ngamjua wote mpaka nimwambieni zezoni ukamrura ngapisi mrarange wakati mwinji wala ngonza waswili Bobini mrungura wakati mwinji hotodunga ye train wende bola gara uchange urenge metro urenge na bisi aizo wakati tinge unde hao wandungu retare horejei homalahoni wanduwenji ou retare horejei homalahoni nge unde hao 20h da bondo waswili malahoni wasa 19h kamra waswili mruka tujobula ida rasa direct mrungonzo ya juwe emwana ekemwana saleke zomba hindwe kayema ngoju mrungonzo ngale mrumme yashahula shangisho pre ukati pre yemleke zimbaba hanyumba hindru yeje ngojuo nyika mjua wote mpaka nimwelezeni aizo ika obligatoire ikauni lazimu ili mrati jurate mratu jambabu fundi njewa hina ishiyo mwandoni mratu jabo hari mraja rozi sandrongo rasarazamba ukanga wajohu japre mraja ndi souzi sa suala na valar sarilamba mwandoni ukaha retare ho hari daras yabotsi kusudi riretare mbabi buwatukufu mjuni samihi ili haina mru yaishilie omwandoni yaishilie omwando wa hezi khabari abasa inu ngarjunji ya honziani shangarjo kurenga baadhi ya masuala esheleye sharjo tsahe masuala mru yatsirejeze zile kaundo razamba arjora masuala ya husu zendo ngorjoka uzamba shamri yatsirejeze zila wizo eshelo wakati utujihisa ili rjo uendelea ze habari ekari wafikiana ngarjuta PGM ukali wafikiana ngarjo kurenga masuala shamra uzisele suala ikawo ngilo uwanrupia wa hundre faida au yeye hundre faida shamra tirda uzisa zile kao mima mjoka ordini zambe jotsaha mratirda uzisa zile ikawo ndona hamba dizo njoka hamba ezo yonde suala na kahanza ni mwambieni ukangarjoka urenga masuala bana sha ngarjo mweleza ndongo basa enamna bibi ufanye zendongo pia shamratsi yenrejeze enda zivile suala mratsi rejeze zila ndongo kabo fundi mitsi wono zendongo fulani na balasar zamba bana yabo usa kujua ka ngawena zendongo ababa sangarminika woni a solution nele dalao ya mjoto waje ya masahiri ya lozungoni bofundi ya mjojo waje kabanunga uhozungoni kamjo kambiana basa namna mjojo kanga uhozungoni ya mjo ya waje ujezijua basa ndema na darasa leo hino ya mjojo waje kanga yo hule ya laloma kaburi na hizo ngojo ambilwa zo basa ya mjo ya towaje ngojo ambilwa zo mkana baraka namna ujo ya towa watsina shirki watsina ukade huo no mgangi montika na yatowa mgangi kana ushinda ya towe mgangi wo haza hetso fanya masahiri sheka shindia ya towa mgangi we haza hetso enda yafanye masahiri yafanyile mrumbi shaweka shindu jana ndrongo njema mgangi katoshinda jana ndrongo njema ya ufanyile zenjema kana ushinda shaho ufanyile mrumbi izo ndi haziza hao yonde Qur'an ndi hamba fayata'allamuna
minhuma ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Wagangi haza hao wanu wakausoma shande za udhuru mndu wakwa jufanya za uheza mndu juu au wafanyile mndu masahiri mronde hazi au mronde ndini sha ufanya shanyele mndu basi aizo nganza mrajue namna ufanya sonte pia rifanya bofu banata mimi nimwambia wana darasa tamufanya dua za utoa masahiri mujifanyilia mimi zabari au kwa kartu jema adui ze roho gizombi utufikuru kabofu ya Mungu tori nikasisiba tindanya nyeche banata mimi ni zambao mimi ufanya bango mimi hata mimi ni zambao mimi ufanya ndro awi mitsi muda wa desemeni au emo batsina wakati jifangile mitofanya aifu ya bongo sava no kabatiza sava eduna yino kaitina ya sava ekande mondi yino kaitina ya sava abatikaza ni mwambie ni bwotukufu mrati jo neglige mrafanya betizi hajo neglige zendongo hajo fanya hamamzaha bati mwambia nuka ata mimi ufanya mikado neglige na mimi uto na konga msomozi aya inu siku ngamsomoze aya ngamtoze darasa ngam mratu joshanga babofu mimi ngamisire bamusoma yatul kurse kanga la bakabati masahiri ya jokuntushe ndawe usiri ndo wewe ngawe usiri ndo usoma rahana ndo rana mtume na mtume hatofanyilo masahiri mtume hafanyilo masahiri mkadabara ikakusanya hujilde barasa ufanya zila dua za utowa ukatunga we tranquilo ngojoka tranquilo kwa amini Mungu ka tifanya ze dua awi katungo jamba ufanya ze dua abaso amini wakati unga we tranquilo ka habofu tizifanya ikandeze dua zile za ufanya mrato masahiri tizifanya ikande kalite wa haileze neno mrako fanya tizifanya ikandeze parti ndaruzila tizifanya au zile za mwisho tizifanya ikaufanya abonga we tranquilo amini ukaufanya namna waambiwa ngawe razi ngawe makini kabati tap shauti neglige hamba mimi sinafanya min tutahamana mi to soma yatul kursi na kulolade kam lalo abu minga milalo hauzu abonsina no kautina mza usho mtume wa hafanyiliwa hizo mimi nikwambia darasa mimi mitofanya zile dua za utoe masahiri tizifanya pia malala ufanye mitofanyila mama awe kwa dunia ino na wandu bizari inde dunia bokoyo kanza yiwone mrale mbahindu awe tsifanye mza sevroze pafre ikaru kubalungo jota par moi j'aime kakuja hiwa partage uwezo partage zabari ndini bofundi ili mwanadamu yashilie banga tunja rumazila khabara basa bismillah raharenga suala itoka ulonsi abasa ngarjunji armazila habari bismillahir rahmanir rahim na randise bofundi utilate wakati nswanza late wakati sha ngarmweleza woni enamna ya utowa yala masahiri enamna ya towa enamna za habari jofanya au ila husuda iliyo hozunguni au ke dunia riloniyo inu dunia ilona wanadamu wa maajabu watungo kusuriha roho hotsona mwanadamu ngutola mbahindu wotokoza waono mwanadamu havumbulwa roho mjini au homrani watabiha roho waono mru hatoloze mwana zeroho zisikitiha waono mrondo mbahazi zikusuriha watona mruho mashughulini mravamna gauni mruha waliambabize suraya woto kusurihe roho watona mruze suraya yatovemna gauni kuono balabas balasa wakusurihe roho wala watunganza wando mfangile mahusuda na masahiri na indini au watoisha mriafi au watoisha mruka hafu aizo inde dunia riloniyo lazima rikubali rirekonese watukufu abasa ino ngarinjia honziani randise zila habari mratu jo neglige afanya mzaha afanya betizi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiy Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du ngarihimidia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na utsaha zirahma za Mwenyezi Mungu zendeleye ekairi wa heziumbe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam baada rasa rahimidi ya Mwenyezi Mungu ratsaha zila rahma za Mwenyezi Mungu zendele mtume sallallahu alayhi wasallam ngamrevize harimwa 2 minutes basi ngamtsozivira zila revu kume na nraru ikawe kahuziono ngabo zila ndongwe kawo ngojozi sante kaiti ya revu shada zila ndongwe kawo tizamba ngojozi sante timpaka nzire jeze zinandongo kawo tsirefu titabiri tinzozi be ngozi sante harimwaze ndongo za haho ngoji sante timweleza nindo zendongo hizo mtsovira mrefu apre rirenge masuala matano mararu wakati onambe namna ya utowa zabarindi wandu wa hema suala watujoja warimengelea ye darasa na wange bidori renge masuala ya wanga mjuka radhi ngamtsorevize zila ndongo
ekamruka na swala kajelewa hari mwaze ndongoze mru ya uzise bofu yeka uono jao shanja uona jao bas mru uzise ilimu wakati yo na ndise enamna ya utoa sabarindi nsijojatsiranse masuala jaya menye o wakati ya jarengo wakati rikakar wahire leze namna utoa ya la masahir na zila husuda ya wile karele wana ngojuta par mwenje ikakuja wahiwa partage video sabarindi mwanseka upartage ngejo hufaidisha ifaidishe wanraji nraru kuna doni para wenu uzisa ndatsuja doni para nuseka bofu yebalaje yebalai ayandayi kutsatsifanya video buwe video wishile bumkana baraka bofu yebala hamba mri afanye je namna ya ufanya kurudi wabule video wishile bumkana baraka yani shaminsina wakati alafu mide ulona wakati nsodo kansine ne wishilia wanrupi nso kansine nsodo wishilia yani ukala wanro kutabofu minsina wakati wishile video okay alafu mimi ulona wakati nso hanze telefoni nsodo reponde basi alafu mimi msina tambarongo do tsukani hanze telefoni wanro tsodo par allo alafu balamba nifanye shabala ni darasa jana salifanya nsina wakati wishile video alafu mimi ulona wakati nso kansine ndoheleza tena nikenzi ndoheleza ani ntole wanru darasa amfiblik ndinje nikenzi en prévision ndoelezo wanda darasa ya wakati wabo mbukati fundi wakati wabo leçon spéciale iyo hambwa kuru spécial mkerati bwatukufu ekamno kwanza nipare nimweleze darasa naeleza abo yotsi dabo yakati yana mkeraza abo yotsi darasa wakati wabo leçon spéciale yo kuru yo mrurengo hoda honi endado fanyile mwana kuru kanzo fanyile mwana kuru da honi yo kuru mkerazi na meze kwa il faut de la vérité même ngavo nrojo nervesha lazima ngavo suala mrako parambo bofu wala mina suala fulani we bofu wala ngamo fulani njele wawi shaiyo ashiyo kuru bofu neleze zilweleza jana hai kunweleza zilweleza jana ache kutsubule video hadi yo watukufu narvezere de vite fait haraka mtujamba kabufundi ngo repete ntonza repete bismillah ya mwando watukufu sarelewana bismillah ya mwando awaze tabiri antara annaka taakulu summa au sha'r au azafir au ikhrajuhu min alfam numero 1 ndeka huo no tabiri nzozi revu bofu ilimwelewe utojua revu haelewa nzozi katujua nzozi revu yatwelewa zonraru yabonga nzori msasa shishinwa kakudelewa revu kujelewa tabiri kujelewa nzozi vavo lazima niweleze shishinwa nikwambie hiho kahuono hiho wakati besengo jelewa hiho banga sababu tselewa tabiri tini sikwambia ntaru tabiri nzozi rev tselewa vavo hiho okay watweleza shishino antara annaka taakulu summa ya mwando ndika huono revu kangolo sumu au mba hindu ya danji aramemesha ngolo sumu ngolo puazo au huono ngolo nyane nyile manyile uvuzi upani mbandi ya manyile uvuzi ngozilo au ngolo mafu huono ngolo mafu ya hawa onglo mafu yangwe ndini yamba ma onglo ishifaransa bosa kwelewa onglo au rambe dazinu uko hamba indini nkofu shimawore tola nkofu uono usila nkofu ekango nongoleze nkofu au huono ngozito wohanywanyi rekango towoze nkofu yemafu rekango towi asumu rekango towozi la nyile wohanywanyi iyo ndi ya mwando ukarambanga nda vite fait bwatukufu numero 2 ndikaya ngodo wona ru'iyatul hayat wal anqari ekango dona huono ndongo za nyoha ngodo na serpa cobra ngodo ziwona rukuni abosanga ndao ngodo na ndongo za serpa ndongo za nyoha ndongo za serpa ndongo za nyoha bwatukufu yabo yonesa ukanga wena yala masahiro ngoni au ngayo mahala hunro ajiwafanyiliwa shangar juzi juwa basabu watukufu enamna ujoka uyatoa aizo numero 2 ishiletwa bofu tirepete za jana nturepete inambwa revisation yo hata waheze seri beshwa ye seri hisa otorejeza mbabi harimwaze 2 minutes eza mwiso mrelewa ebala janara ili rejueza leo karnaka urelepeta saka tungofanya vite mbacho bofu yoza jana data seri izo seri za filmu zipangwa unawotorejeza mbabe ya mwiso fatu zimkana baraka wale hadis naam data Qur'an ya bismillah sitosoma hini sura na bala soma bismillah suratul baqara redirja soma suratul bismillah baadi suratul tauba ndio boko karandisa bismillah naam aizo akamnyezi Mungu hausiu wakati akabeha Israel aizo eyabili ndekango dona zenyoha scorpion ngozono zenyoha nguziwono nyoha ngayihula ongeranja ongyoda ho ningiyojao kumkana baraka aizo yende numero 2 nyoha na zinza scorpion zinyamazi zikoula mtu
si tu as vu ekauono za scorpion nyoha zinu zambo bibi lava au zinu zambo yani akrabo scorpion nyoha dizo kango dozo na tabiri wono tabiri. Numéro 3 ru'yatul uqad fil manam. Numéro 3 gardo vite fait ndeka huono zinu zifusi zidingo fanyiliwa o wagangi ntujwe shinga zijasi ngarjola gwatini shambwa zifusi uqad zifusi yani wala nazilutogo koto fanyiliwa masahiri mroha fungu hatiyamba hatamna feibo hari bese hatana feibo hari wafunguye ezinji zoka rouge yezinji wotofanya rouge wana masahiri wa hawo tofanya wafuri za mbaba hanu wakatoda honi mrujo hapa risa wanazifusi wanazifundu wanazituwa wafungwa wana sintu vale ntujunga mtola kwa jeje bebese shinga zidekeli wanazifusi shimawore shindwani tisijuwa to la kwa jeje bedo wanazifusi wala wanazifusi wala aizo ekamro hawaono tabirini huono hamangabo mnaifusi mahala huono mlandrongo yafungwa mahala wanazindu huono hirizi tabirini hirizi miongoni mwa mahirizi mauri hirizi zifusi zoka mauri hirizi bezifusi wakati zoka bole mpavira hana hirizi wakati zoka bole kati zofanyilwa ndini zitilwa ze masahiri ne zanyigangiza hawa vuriza mtu ayo iyo nde numero 3 vite fait kauziwono hau huono mbahindu ya haho yifungwa hotabirini huono tabiri nguo ya haho fungwa mathalani ifanywa ifusi ifungwa au huono mbendu ya yafungwa ekelila ya sasa uonemeza ifungwa nguo uobahindu yoda honi fungwa bahindu yoda honi ifungwa isasa nywa kelila yondi numero 3 tumweleza. Numero 4 vite fait antara sahiran au manyamshi la sahar annahu yasharuk au riyatuan ya numero 4 ndeka huono mgangi tabiri hujura uzisa mru fulani mbloka wala mgangi wala haza hofanya ugangi wala sema marbutur wala haza hofanya la ugangi shawala mru wadua wala Qur'an shawala mgangi subhanallah lazim yani kawono mru mgangi tabirini yabuyone sokana husau ufanyilwa magangi shabo tsundoka wala ndio ufanyia shele mrelewe c'est pas que lui ce qui a fait pour toi non mais yo signe ujulize okana ngawena masahiri hozunguni au kahuono mgangi hotabiri au huono mrikawe haza hetwenda yewona wagangi yani kujaona mru mgangisha huono mru kwa haza hetwenda yewona wagangi ihazahe ndongo za majini hazahe ndongo za tijindini hezo dezo ndongo zahe ihazahe ndongo za majini ihazahe ndongo za ufanya majini bwatukufu ikazahe ndongo za majini dehazahe ndongo za majini ndongo za henda yona wagangi na wenda asiwenda wona watu walimu ekahumono mramandu tabirini yabotsi mpaka yende yafanya de yonge unesoka ngawena masahiri hozungo na woda honi hauma hala ngajogeleze namna ujoka uyatoa lewo yenu yende darasa c'est le objectif de darasa leo kapata darasa nwaje darasa ndiyo basi ya uhamba namna ujoka uyatoa ikanga hozungoni aunga yoda honi aunga umala hondo aji utso yatoa jeje utso debarase jeje namna ndoka kwambia ekande masahiri ekande husuda ilokali ngacho kwambia aizo yaweka uono mrekeli yokaza hendiyo yonde numero 5 ayonde numero 4 numero 6 antara najasa ndeka huono najisi hotabirini huono revu nzozi ya najisi huono najisi tabirini aizo eka huono najisi masalan yihunjia wewe enajisi yihunjia wewe au wewe nde utowo ila najisi hujiwono ngawe mrabani ngoto najisi au hujono da kweni ngoto najisi au huono mruha uti ya najisi au hauholelea wewe najisi ikaone najisi hunjia au wewe nde witowo balanga wena masahiri hozungoni hao yani masahiri ya hunjia wewe hozungoni hao mria ufanyile masahiri zahe ya hunjia hozungoni hao imma haunika bendu huli imma haunika ngajumo lizani namna yatoa zekalite namna ujoka yatoa ansefiju haya ikawono najisi yani ikawa yo hamba sihru maakul yo masahiri walisiwa au mashrub au wahanwa bahindika huli au huno sihru maakul au mashrubu wahala au wahanwa au wanukiziwa yokiri yambwendini madani mendu wanukuziwa mtu ya unukiza mbahindi yokiri we ngabo masahiri ya marashi subhanallah wanukotsulala kwatsusiwa wanaramwana bofungwa de wana haramu awe wanrohema sahiri wana haramu wazalwani wa baba zalwani wazaze shaze tabia wana haramu mru yarenga mapesa yendo ya hayone mgangi yangamiza mwana nye maisha ingombo wotu wana haramu wani wazalwani wa baba wana halali haramu usilamu shaze tabia una haramu unungu mhono nguto tabarumejema au kaminga mishono wanruwana we hotsenda fangile mwana nyuho masahiru mwangamizi ze maisha ondo mfangile masahiru mwangamizi ze lezi oyati barozaya
umwambia tizai yaweba hati dabo kamngungu mwelezo yapwe mru yendea mweleze namna joka ufanya yatoe masairi abo yondi zirahma za Mungu sheke mru wala kaja mru mweleze namna ya ufanya abo basi usoma ngamisa mru wala katujua aya za usoma katujua ze taratibu za ufanya katujua mwangamiza maisha yani una haramu safi wewe so nervela una haramu yani utona mru ye hanziwa masai mwana mshewo mashallah ye hanziwa ndo ujibwa naye kawa mwono mashallah ye jawi mashallah wa hutondele mfanyile umsijini umengelea utumengela ze hazai hoda honi umengela se una haramu la oui il faut que c'est una haramu so tabia c'est una haramu oui c'est vrai moi je suis fâché là et je n'unga mhono mimi ngujo tapia kwa besho ngojo nerve shami ça va oui so tabia za binadamu haizo yabo eka yo hamba sihru makula ngabo masahira mada yawo yambwao mama ni yambwe ndini yani sihru ma'tur yani zinuzo kama marashi wotofanya masahiri ndo hulu marashi wajata mtu alafu wono kaboshe na marashi tsuwe pe balala basi bofu we hata marashi zibetis banata bahamrungu doka muhara ila hale mrado bala na marashi jeta mru harimaze mahafala abahamrungu do angala ye mru wanzate mre marashi au kawaze rohongi zombi abahamrungu do tunda ewendo we roho yake mrungu tsoi wona le katili ewe nguni ba marashi zabari c'est vrai là c'est vrai mnatfadi mzaha bofu yongio haizo ekabonwe energy ihunjia uhitowa wende utowe energy ya urenda abo yo sihru maakul huliye mbahindu ya masahiri au huno maji au masalani marashi ekelila hutulwa marashi va masahiri paro maatura yo marashi mratsungo baho kutujua mraja balanga nyarimaze mahafali bala na bala control nro yemna mjoka komparisaje nemni kambaindu kanahula nemni kaji kanahula ngujonu zisayo mana unika ojuza barendi mra control udahoni ngabo dalao au balanga mahafalu mrani mra control basa mjubale marashi nende na baho wandu yengutofanya mjomba usiri haizo ikwema masahiri ukusuda wewe ye wala wabaho wala kaja wanjia bokwema kuswada ifanywa hawe tujue wadisi masahiri yafanywe kuswada yenia nda wewe haizo ajaba ho ndo loba la pie marashi pir hawasuli bomzeye hawremeye marashi mbili pa horo habala kwandisaze mushkila yoma wala zona na wandu wabuja subhanallah haya ngabo yambwawani mkinisha yala masahiri huonwe na jisi tabirini bofu vitfe shele ujobeza urambie na mkenishi haye masahiri ya madhun mbaindumri yabaho hama mafura hau kremu yoke masahiri boko yonjia ko zungoni hamafura hau kremu mrauni mafura basa hau kremu mrauni kamba kremu ba na ila masahiri la kremu ya masahiri okay ngabo kremu ya masahiri ngabo mafura ya masahiri shele utujoshanga mafura ya masahiri na kremu ya masahiri mbaindri yabaho mbaindri yabaho zungoni yamba sihrun madhun yoma sahiri yuba ngabo amandizo subhanallah lazim hawla aizo abongyo kalite ya unjia ho mahoma la hondi nekelila ngabo yino yambao sihrun marshush yumrungu pompe mba hindu ya ubompe hule shayo marshush ani timpaka maji mba hindu besho hawa basi besho hatso pompe mba hawa sha upompe ya mna hawa basi izongizo la ayo katinarendele bofu bezambi haraka ujorini kenamna ya utowa ize masahiri bismillah aizo iyo timwelezani ikahuonwe na jisi tabirini vitfe ikahuonwe na jisi tabirini ngiyo honziani abo yo hamba sihru ta'til ikahuonwe na jisi honziani ho tabirini wono na jisi lonziani mahala ketsoda honi kazungoni shahiwono nziani mahalani yabongeleza ukayomba sihru ta'til yo masahiri ya humenyeleza ndongo za hao haina ujokanza ufanye zitavance haina ujokanza ufanye zitsendele haina ujokanza ufanye zitavance zitsendeleye haina rongo wanzo ufanye zitiparendelea utiparu avance hata barongo tsi unono isante timaisha pia bwa sero tati yakawono yena jisi tabirini ila na jisi ngiyo hodahoni huyono hodahoni amasala nuno na jisi ngiyo dahoni yabwene sokana emasahiri yanjale daho kamili pia kaitsi na mwoli wala wale masahiri ya tofanyulwa le daho kamili le daho litilwa najisi yani najisi tukawoli kene najisi be le daho lito sijinia wana woda honi wasikane wanroa ume ye uloona problemu mivurano zehazi batani wanaume
katujongwa fanya oje mishahara hao yangamie ye mwana wola yaranse mrume wolo wanrome waja katsuwa taha wala wajoka khairi katsuwanza wala wabatani nguwanzo mtu asivenza watome kwa namana wale watome wanamana mtu katsuwa taha wala kana mtu amlishi amla ye nyumba mrwandisa kaitsi timu nyumba ketukirwa avance ye mwana mtu katujwe hazafanya hindini emjuhu mtu katujwa ufanyoje yani najisi kutsode najisi hodahoni ila najisi yawe masahiri yato fanyilwa leda be kwa fanyilwa wewe tu mzadzeti ndi afanyiliwa timbaba haho ndi afanyilwa be masahiri yato fanyilwa leda ho kamili yani watsikemba ngoda honi au ya mndu au ya maisha au mjuhu au wana yani problemu huno wana ma problemu mabwade ma problemu andro au met jiji aizo yamba huone najisi hodahoni aizo yabo bomkana baraka ina eka huono ila najisi inji yambendo ya haho yabo ye mrume ndi afanyiliwa masahiri yatende ya njia ye mrume eka wono tabiri refu yenzozi uone masahiri ya njia harimo nguo ya haho rezende vitfe bana mfanyo resume bofu bade resume yaho inji awi okainti resume ya seri ino resume ya mranzele wezindongo esheleka ngujitowe masahiri shayafanya normal yatujofanya mza tujofanya naye wale wadisa na mekanga yabo bese partage darasa ya partage ufaidishe mwananyu au kanga wanroenza roho ndio Allah alazim bofu bezandele bismillah yana rend ayuze kawone me na jisinji ya nguo ya mbahindu ya haho inja ye televizo ya haho mbendo ko yanza inja ye tele inja la kile inja le gari wono le gari linja na jisi tabirini mbendo ya haho swafinde ya njie na jisi chatsindawe abonde mrume de afanyilwe masahiri au kutsina mrume ndo la wanzo ya hulole ngutso hafanyilwe masahiri ilia latiwa nawe yamenyelewa zendongo aizo iyonde namna bo watukufu aizo iyonde numero 5 abasa sangarjawe numero 6 watukufu irende vite fait numero 6 ya numero 6 ru'yatul yahudi fil manam de ka huono mayahudi tabirin ka wono mru yahudi tabirini abuyo ni sokanga wena masahiro zungoni au husuda ilonkali ka wono mru normal mru na swara mkatoliki mru yahudi fanyo hazida wena ye wazungu wa normal kabatita yo mjo wono mru fanyo hazwe na tabiri pas problem sheka wono mru yahudi tabirin hujuha sono mfulani wala yahudi ai ka wono mru yahudi tabirini humono tabirini au kama yahudi waondo wafanyila mtume Muhammad sallama masahiri waondo wafanyila mtume masahiri ya mfanyilia mtume masahiri uo mru yahudi aizo yabo ikahumono tabirini umkana baraka awoyo ngawena masahiri wazungonia Tanganyika neze husuda zilo dir haya revezerende vitfe numero 7 ru'yatul qubur ndi kango do na makaburi ho tabirini huono mazamono makaburini ngotso tsabo makaburini ngondo mbiyo makaburini ngotso na wanduwe tsimba makaburi ngodono mazamo tabiri yango tsola wona mazamo usiona masimtieri usiona makaburini armaze tabiri yaho ngotsona wandu walo makaburini ngawo kaburini hawo mndu tsimbo kaburi hawo mndu tuyembendo kaburini hawo ngawo makaburini ekangodona makaburi tabirini iyo alama yokana la masahiri ngawo niyo yo mengoni mweza alama au rekanga tsimbo ule kaburi tsimwelezani naam bismillah yonde numero 7 numero 8 bo watukufu ru'yatul hayanati la khatira ndikango dona zila zinyama danger boko zinyama boko zoka ziliwa ngodo ziona birini zindu za danger wana zinyama tsawala wa hatwar ngodo waona au ngodo ne zinyama ziliwa ngoona mazitinzo heyo masahiri ya utia mabwade yabo ikango dona zinyama rilawo zitsinzo wono tabiri ni mbuzi itsinzwa ho huo mde itsinzwa ho huo mde itsinzwa wono nkuya tsinzwa ngotsona zedamu zila kango dona zedamu zila tabirini usiona madamu tu au ngotsona nyama shatsinzwa au madamu basi yo hamba sihru yo sihru ikawo ya tamrid yamba sihru tamrid yo masahiri ya mabwade ya objectifu itiye mndu uwade sihru tamrid yo fanyiwa itiye mwanadamu uwade zila ziko hamba nkanywa mwamba shingazija isihirwa nkanywa mwamba urenga mbe watsinzi warengo mshia wende wa nikaye mgangi harenge nyama ya baki hali harengo mshia mfanyilo uganga mninka enda tsimbi buhari armwe arudhi hatia hauhani kama zetwani wajo haho waje watia na bala kutujua akabatimri hajoda hon shema zetwani wa urumilo no waganga uke waganga ufanya hazi daule mazetwani hakawani wandu wa kufuru mgangi wo mri ya kufuru mgangi wo mri ya shiriki mgangi wo mri ufanywa zina mazetwani mgangi wo timru amini Mwenyezi Mungu timru wo horumia ugangi wahe wagangi wanu horumia mazetwani ya wapulie mru mazetwani mpakanya aliyomswafu haina mri ya upulia shetwani wala hanya aliyomswafu ranzi mtu au veleshe ya shetwani
vala ye mgangi ye hambia ye mru ya henda uka kwanzo ni mbeshe shetani au mwanzo mru fulani umveleshe masahiri ya shetani umenye mwanahe akili au mmenyele akili au mazetwani atenda bako dahoni atumenyele basi ye mgangi iyo condition ya mwando mpaka we ye mru ya nyalo msuhafu il faut faire pipi là lazima ye mgangi ya rungu msuhafu mkazize ekwe majini kanokiri mazetwani kanokiri lazima to condition ya mwambie nyalo msuhafu ya we mzazi wala ngukonzi ya nyalo msuhafu wala subhanallah awe mwanamume wala ngukonzi ya nyalo msuhafu haya yambilo rengele dziwa hilo unjiyo mshanani mrende ikahustanji urengele dziwa la neema Mungu yani kama mwanadamu yanwe dziwa ya tebaraka ngwambilo rengele dziwa hilo njo toileti ustanji subhanallah ngurengele dziwa lila hahoswe wazi astaghfirullah azim astaghfirullah subhanallah azim ilia kufuru zinema za Mungu ya kufuru le dziwa riko hamso wana hatu le dziwa Mungu yarini kari hamse mwana le dziwa Mungu yambalo na baraka le dziwa riko ulaharimwe yesha hula le dziwa runga mayelerili ngwambiwa yarenge dziwa hanjo mtoileti hende hastanji le dziwa lile wakati yo wala mgangi nguniko autorisation ne shetani ka abasa ngodo ufanye shetani ngejo henda yabungo ni wanadamu wa mada wao wandu wakufuru de manamba kwa wana haramu zitabia zinzo una haramu nsi tabia za binadamu mwanadamu huenda ya kufuru ya nyale mswafu ili afanyile mwana nyama sahiri ya mbesheye c'est dur yani nsuje kanele wawa ni safe mal au cœur ukawa komori ngwazifanya ndo kama ndazinu sirambasiwe islamu amini Mungu safe mal au cœur ekabuni kwa ngwelewezo namba ngojo tapari mweje wala kabofundi c'est pas facile ukawa wazazi wa komori wa baba wa komori wa wandu wa komori ndo wafanya zindongo hizo wa utsi makafisha wa komori ndo wenda mrambi kama nzo ubeshemwa na wala shetani pulie mtaza wala shetani yabo yeshe condition shetani kana henda mpaka kunyalo mswafu kabati tabu haya ngondo anyalo mswafu safe mal au cœur ukamru mzazi wa kamili ngondo nyalo msohafu ilia ya topuli ya mruma zetwani c'est dur au ya range dziwa ya ligne ya stanji ça fait mal au cœur ça fait mal Allah astaghfirullah lazima la c'est dur aizo watukufu ndongo amandizo iyo daila yambu awose haru tamrindo masahe tandu mabwade na ujufumo na ulatezanduze akili na hizo pia aizo wofanya harimwa zinyama mbuzi mbe nkuhu zila ikanguzi wono tabirini mbuzi yatsinzwa mbe yatsinzwa nkuhu zatsinzwa au ngotona ndongo za damu zila wao bahia hiyo ndiyo masabonga weneyo yafanyiwa hembendi haya badabo hiyo ndio numero 8 bwatukufu numero 9 ilirende bitfe ye numero 9 ru'yatu annaka tas'adu thumma tasqutu ndikango tsodo na tabiri ukahulabo jungo dzubu shakutsuona ihudzubao yani ngotodzubata kutina mwiso yani tsundoka upuha vani upuha tu be usiona upuha vujuvale usishuko atakusijua ushuko wapi ikango dona tabira mandi yo ama upuha vujuvale usishuko kutujua usinda huvi iyo mengoni mweza alama numero 10 eshelere ndi haraka baende numero 9 numero 10 al-ilqa deka huo notabirini hamamru ya usindiha huo notabirini mru haja ngusindiho asiushukuma tu au sindihe bahanu ili uwe au huo no mru haungutso harengemba hindu nguhuremu tabirini yani harengebwe nguhuremu ya uangamize harengemba hindu fulani asihurema ya uangamize harengemba hindu nguhuremu kana barakana aizo iyo mengoni mweze alama iyo nde numero 10 numero 11 ru'yatu talasim ndekaya huono zila zikofanyiliwe masahiri talasim zila ziko desinyewa misitiri zimwelezane shamsovera mbref misteri zila ziko hanzi wa jimu nuni buhari watilwa tjije watilwa mnashifru au watilwa mamnanyoha hila zila papie zila bukanga bwana dungo kazoma la honi na yo hatwari ukwatujwe zanzi wa bala na balanzi hware kutuje manahe reila wanzi wa jimu kutuje manahe jimu ila ibalaka kusudie marziki ibalaka kusudia ya bloke mrume kutujua alafu ndungu tsorenga inda kaza ndungu tsona zetu alasimu zila nikiwe inda za bandani atobala na hunduze stili zila za hema sahiri mukatujwe zanziwa bala shamru akazoda honi mrado ambao da honi ngabo mazetwani ngabo jamu mukatujwa hizo mruna ikawono zendo kamanda zila zikufanyilwe masahiri ze papie zikuhanziwa ze hirizi ze zila huzono tabirini iyo mengoni mweza alama numero 11 numero 12 iza raaita annaka tatir deka huono yonde numero 12 deka huono ukana ngodwe uha godona tabirini ungowe ngotse uhawe henda yani ngowe superman kangotso narmwe tabiri ngowe hama superman ole hadisa ngowe hama superman utujofikira kabo ngawe walia ungawe shekhi bari wono tabirini ngowendo tsiwono ngamwe uho yabonga wene sokana ngawe na masahiri wafanyili walo uzunguni au husuda hilo nziro
shema sahiri yao ya rumilwa mazetwani au kama zetwani ndo adungo yeuha na malaika ndo adungo yeuha wekuti na malaika awo mazetwani malaika ndo adungo heuha na majini sino abo izo zinyama abo izo yo nyunye ndewe hao shahari mwezi umbe zindwa jitotsi zinyama wa malaika ndo wewe hao na majini yabo yone sokana emasahirulo nayo yarumiliwa mazetwani ranzingo doji ona tabiri ni weuha ngotsona ngwe uho hata kutuju ngo yongozi yonda hubina aizo yonde alama numero 12 numero 13 ya mwisho ilirjo mwelezani ya solution enamna rjoko to masahira basa rjo mwelezani ya solution ingarjo to wa masahiri namna jebo fundi ikamra sawa no tabiri nzima banu au hawo nonrongo nzima banu ngarjo to masahiri je aizo ye numero 13 ambref rekautimizi ye numero 13 ndekaya nguo no tabiri hamanga batsoje mndu hausasanye nkomio au kama mru haja ngwanzo ya dolala iye nawe iyo yohamba ya umasahiri ya ubeshe ya mwanadamu jini amuro ya ambao jini amuro jinnun ashiq ya sharabu yohamba jinnun ashiq jini mahaba jinnu ashiq ya jato swaliti wa nimru mshahaho yani yamru mshayati wonela da hoso ni mru mahe de shongo wona nawo ndongo zake mrume na mru msha halali shimru mshe ngihamangu forsewa katuyona mbalo mjibyo mbala za taila awe mrume wa katsujibiwa no la mrumshe yani nge ijeilate ila masahiri ya ujana mbendo ambao jini amurwe ya utonje mwana mshitso mkalantiza basi itodomengelea umushiliano wake ni mrume imengele yenzao yatizaye kahazaya imenye wana imenyele umushiliano itie maharibati awe mwana mshaula atitoka na mrume wala disayokiri itomenyela mratsoka mrume watoja wana umeoda kwenye kula hata basi ndola itofungwa lewe imenye bota asifunga bo masihu imenye waje mndu yakubali zendongopi atajuru habala basi yatirohe na bala mru ajibwa ni mru hata amru hadisiye na ye hakubali zendongopi ya je suis prêt je t'aime ni je t'aimerai je suis fier je suis tout basi yawone mndu na bala mndu katsuri satsaila bala sawono mndu ze surwa hawono mndu tsukabala akajaparo shawono mndu ze surwa yati wono ze surwa sauti wono tijibiwa ya basi sha mratsi mvumbule mbandongo ya ndola Mamra mfumbula ndola wandu wafungana mzoda honi na rafenje basi ndola yitso menyeho wakati ula waje wawita wawirendeje subhanallah alazim aizo iyo mengo ni mweza alama ikamra ono tabiri ni hasasani wensingo au ono tabiri ni hamangabo mriganja wanzu yalale nawe au ngo tuna tabiri ni yivuli shanto shihunjie au mba hindu yanzu yihunjie ngo yiwono tabiri ni bendo yanzu yihunjie aizo iyo alama ya masahiri ya mbwawo yani سحر العاشق جن عاشق يوم السهير يقول لو مجيني يا mahaba yatoswalitiwa na mndu basi yaswalitiwa na mndu yeye mwanamme tsena yujwa hajilwa na jini ashiq yukiri mwanamme bahe jini ashiq yumjia utimvumbule ndongo za ndola yekanza lole kanza ishe mrumme no yekanza ishe mrumshe yani utiparu mvumbule ndongo za mrumshe twanza jika ye waye che ata twanza ko shambroni yekanza rohe mbaba hanu ndo hadisi yekanza one mwananya yekanza one mndu yekanza kene mrumshe kanza lole yekanza one mndu wenu utumona kansoda honi ho shambrona ye chadojika ye mwana ngutsojika ye chesi wande uri mumlango balange bala katstata one mtu yetwanza jika ye kanza yafanye mbandongo ya maana sindini ila jinnu na ashiq walanga bo jini wa ashiq mwanamshi itumswaliti ija hamasahir itojaji mswaliti yimenyele maisha itokansi ye naye haizo ngotojone mwanamme wala ngutojibakia woda honi wa shangai mwanamme wala katwanza ya lole katwanza fanye mbandongo katwanza tojikalantiza ye chajibakie ila jinnu na ashiqi itomkalantiza yetwanza toka kumshanani yatodoka hotualetie yela ye hanza maji menji ngoni mweza alama mrutanza tokari mwe maji ikamra njo mchanani mrukanza roe subhanallah wi zome ngoni mweza alama za jinnu na ashiq mrukanza roe ho mshanani harimwe maji ikamra njaru mwe majingu yelo mrukanza roe mrutoka nsibala hato jikolele ya majata udawe kuroho mshanani yetoka nsi hato jikolele ya majata udawe bali weti mwana mtiti weti mwana wa beza weti mwana turwaza mwana mtiti de jungo jiviwa na maji mwana mtiti shaumru mdu hazulo na 30 na 40 ibanu huma jini utoka nso mshanani huma jini ilande jinnu na ashiq ya jinnu na ashiq yujibiwa itsodumona bo oyalo hawazi astaghfirullah alazim atubila yo jini yetumswali ilo jibiwa itsodomwangalia basi itsodola lebure bofu awe jinnu na ashiq boko kana ujwa jalale na ye hamandasi
uko mwanadamu ndi ulalo na mwanadamu jini ye ulala na jini kana udwala le naye yaboji abudo tojado mtabishe kelio ye mswaliti na fikira mbina humengelea ile mrumme ya jatso dumona hawazi basi hima donga la lebure basi utodo jiholele maji baja hima donga la lebure jiholele maji bo shere ujiholele shere continue bo shere ujiholele continue bo shere basi atokabala tsangala lebure hata basi subhanallah alazim tubilahi la hawla wala quwwata illa billah au yatwanza doka yeche izabadi ejinashi ke ujibiwa mratso ka yeche atso dijivura yeche ka yeche basi ye ujibiwa na rongo hamandi zo mratso ka wa yeche yatsi hoda honi yatsikede namba mru tsindo salot kanza ke namba mru yatwanza to jivura wa yeche atso jika yeche kama na mshere kama na mme au ke jinashi ili itodo mona basi yo hanza do mona wa yeche atso ka yeche ufukoni yatsikede namba mru basi la hawla wala quwwata illa billah tukufu izonda zila alama izonda zila revu kume bo tukufu da zila revu kume na ndaru risale zivumbua ya wabasanga nji yao ila solution engarjoto waje bufundi ritoto wa jeje ye masahiri kamrono tabiri nzimabo au ye situation hamandi yo mroha yiwono au kayo yotia ndrongo za wasiwasi na uhara ze tabira mandizo izo masahiri kaunga yatie mru wasiwasi yatie mru uhara na ndrongo zinji amenyele mru maisha amenyele mru ndrongo yamenyele mru sante amenyele mru ndrongo zinji vavo fundi ritofanya jeje riatowe abosar wasilo harimo ila darasa ata chefil haina mrika wange tayari na vezati ya ceinture ili randise zila ndrongo enamna ya utowa. Bismillahirrahmanirrahim.